আওয়াজটা আছে কানে আসে কইবার কুইলা আমি বেশি খাইছি হ্যাঁ ইয়ারে পুং করছে আইলে উং করটা কানে জিন যাও কুইলা তো দিলেন কি বেলাটা মজি মজি ফুক আর কে না ভাই দা চলো ওই রে देखी जे ना बसी ना बरपाली चलते ला ना बसी रे बाकी देखी जे कुला वाला देखी जे हला ना बसी देखे इलेक्ट्रिक बसी এটা কথা যে ইউরিয়া স্যার কে ধরে ধরে দাদা চিনি ডাল দিছি পুরা হউছে ওয়েটিং লোক কেতে লোক টাকি যান দেখো ফটোটা কে দিছি খাওয়ালা কেনা টাকি যান দেখো ভুকা না আ দেখো এটা তো দিদনা খাইমে বলিস এটা তো না ইউরে খাই ধ্যান में পরক পরক মেইটা খাই এ নে তুই কেনে খাইব রে কেনে খাইবু হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা কেন্ডা 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 এটা জহটা বলি জহটা এটা খাইবু এটা মুটে কেন্ডা এলা ধরে ধরে বলাইও মাগো এটা কার করবে যেন দিছিল যেতেবেলে পুনিছিল কেবা পোস্টপোন দিলা এক খাও না পুনিবা আজকা আজকা পুনিছিল যে মতে হেটা লোলো নামো সে দেমাংস দেলা কাঞ্জে বয়লার দুষ্টা या बॉस क्या कहना है इसको आप डाउनलोड करो इसके बारे में कहना है बोलो ये आउटफिट है क्या बोलो ये रॉन्ग नंबर है कहाँ लगाया फोन ये नंबर कहाँ से मिला आपको किरेश किससे का गाना करनी है बात? सुनेगा तंदूरी चिकन खाएगा किरेश का गाना सुनेगा तंदूरी चिकन खाएगा अजय देवगन का होम गीत मेड सुनेगा होममेड का गाना होममेड तंदूरी चिकन खाएगा ଏନି ଚୌକି ନ ବସିଛୁ ଇଆଡେ ଝିଅ ଅଛି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହବ କି ପଡିଯିବୁ देखा ऊपर के देखा টিভি দেখে খাবে বস यार क्या बैठे इधर रे किए মুই খাইছিলি मोर बैग ने पकड़ा कर মুই খাইছিলি তো খাট পাটি হলাম কেন কি কাম